हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ नमिता चंदन लव एक्सप्रेस राहुल नवा ब्लॉग को आपण स्वागत। हाय फ्रेंड्स चलतु बहुत दिन पर ब्लॉग का आज बनाऊँगी समय मिलूला समय एमती चलती कौन कर सकाल सकाल आज उठी देख सारापर वर्षा तो प्रबल जोर वर्षा हो वर्षा प्रबल जोर हो दुर्गा पूजा आसला कौन करिया चलो बहुत दिन ब्लॉग बन तो बन सकाल सकाल उठिकी आम आम कम लगिचु देखा कुआड़े जीवर प्लान थिला 4 दिन पिक्चर देखा जीवार थिला कि वर्षा प्रबल जोर हो उठी सारा नमिता उठी ठाकुर पूजा करा गले सेपटे कौन कर नमिता ठाकुर बासन धुआधुई कर कौन करिया देखु सकाल सकाल केते जोर जोर वर्षा भी होउची कुआड़े जीवा आसिया करी होनी कौन करिया आम भीतर बिरी भेदा होता आमर आज ये हो बोली मेहंदी गुड़ा मैंने बरा बनया बोली देखला आम तेल सरी एक्चुअली आम 2 मास है डिमांड जावा है ना तो आम एकाथर राशन खानी एथर जीवा आसा है डिमांड जाइनु 2 मास है आज जो डिमांड भाविचु आज बहुत किसी प्लान अच्छे देखिए कौन कौन सब हो तो बनईदेनी ब्लॉग चालू करदेली समय मिल पारे 2 जन को 2 जन कम से यूट्यूब में बहुत एक्चुअली यूट्यूब जो मैंने कर जो मैंने प्रोफेशनाली दिन दिन भरी 4 घंटा 5 घंटा दिन दवा पड़ा पछारे आम तो समय होनी बट आम एमती टाइम पास बनाऊ मजा टाइम टाइम बहुत सर्टेज सका राति आसु रोषेस कर आम दिन जाऊ वीडियो बनवा एडिटिंग करिया प्रोसेस अच्छी अपलोड कर प्रोसेस बहुत किसी अच्छे देखिया कौन सब हो नमिता ये कौन बिरी फिरी गोटागोटी कर कटाकटी कर सारे कौन करिए कौन चलिए कौन भाई सब पकई कर बिरी बरा कौन तो बिरी हाँ तो पका जीरा जीरा भी पकाओ जीरा ना जीरा पाउडर ना गुटा जीरा बड़ी पूरा बेले नमिता बचपन याद आसी वर्षा तो कौन बाहर जोर हो कौन कर मुंबई की रेड अलर्ट है बिरीटा पकई देनी कौन मुझे खाली सका देखा कौन बना बनी खाई पी जीवा फिल्म देखा कौन कौन देखला वर्षा देख प्रबल वर्षा नाचुची वर्षा ये कौन फिल्म देखी पुणी जोर है तुम कर मुझे फ्रेश फ्रेश है ब्रशटा कर दियो खाया नाली चा कर नाली चा कर अदा पकई कर पीरा चलो मैं आसे जाऊँगी देखला नमिता देखुनी कि बरा बन एक्चुअली आम आज तेल कम था तो तेल आसनी तो नमिता न छाणी तो बिरी सेलो फ्राए कर देती हाँ भल तो देखा आउ कौन पकई कि बेसन पकई बोले पियाज हलदी पकई लंका पकई जीरा पकई लुण टे कम लगे कम भल अच्छा अच्छा देखु नमिता
तेल नथिला बोली तो सेलो फ्राई आइडिया खर्च करी भलसे कर देइछन्ती अब कम तेल रे तमे एडजस्ट कर दियो या एडजस्ट नहीं माने एबे चा चढ़ी गेला चा बनेबे वर्षा पाग को चा बरा खाई की तापर आगु को कोन नेक्स्ट प्लान हबो हां हमर इच्छा था बरा खाइते बिरी बरा तो खाई पाइलो न तार माने कोन कोन ता रिलेटेड अरे ये सहीटा भी बिरी बरा मत एटा कोन सेटा सेलो फ्राई तान मेंदुडा फुला फुला रकम नहीं खाता तने किंतु एमिति कर देलो आ बाकी बेटर कोन बोला ए रखि देम फ्रिज रे जाउची से ताकू के फॉर्मेट होउची तापर ता भीतर रख दो तो राखी देखिया चलत जीवा कोन कर सब होउची आज देखिया माने एते जोरे वर्षा होउची बट मो मोर सब काम सारी सारी के बसची मो सेते बेले चंदन को जे चाओ टिके कोन नेकरी आसे रोसे करिया पई बट सी एठी अछंती रूम भितरे देखिया से रूम भितरे कोन करचंती सुनु ना दे मो कथा जम्माती सांगवाने को मु सेते बेले कहूची कि चालो बोली जाओ चालो बोली देखंतु महाराजा भाया शोई अरे रोसे बासे किसी हम ना एत जोर वर्षा हो जाऊन लैपटॉप अधा बंद कर रख देच रोसे हम ना नाई आनियो ना नाई किछि तमे कौन आनियो जाऊन रोसे करा हबा पई तमे जीवन एत जोर वर्षा हो 12टा हणी केतला आसे केतला रोसे डिमार्ट रो मगई दे वर्षा रे तो मु आ जाई परबिनी तेलटा खाली मगा हबो आउ कौन टिके ग्रोसरी देखी मगे हो तमे एबे जाओ किंतु निकरी आसीबो ये देखंतु नमिता हो हेई रे कोसा काढी साइलेनी खिया हो क्यों लाग भल नमिता हे चिकन कोसालेनी कोसी साइलेनी कोसा हे काढा भी सोइलेनी खाइया पई हो हैं सारा खाई दो टी चिकन कोसा केमी लाज खाई दे खाओ जी देखो खाई दे चलो चिकन कोसा टी खाई दो क्या क्या वो हड सिजियो तो सिजिबो बरे आई पटे लेंबू काटी पके दियो ये देखो सांग मैंने आम खाई पी शोलु वर्षा जो धर भल से धर तो पारा पारा उड़ी पड़ेगा तो धरुच कहीं तो खाया तो दे था तो दौल सी सेमती खाଇବା तो बर्तन दे था तो गाँव तो नम हाय फ्रेंड्स एबे आमे आसीगलु डिमार्ट रो आसीगलु आ ये नमिता ठी एबे गोटे पिला एबे निया लगे देथिले निया लगे देथिले आ नथिला मु दौड़ के आइनी हैं ता निया लगे देथिले एथरे गैस ऊपर तेल लगे छंती से तेल टी जळी जाई जे तो ता गैस बंद कर दे ठंडा हो गई पानी पके दे जानि जानि नियाटा केमिति यो हो तापर पुणी जलुला तामिति कर जपन जानी कि केबे भी निया भी जलिला माने फास्ट होता ऑक्सीजन टा बंद करिया पड़ियो ऑक्सीजन बंद कले जाई निया ता कंट्रोल रे आसी जो बंद हे जो छाड़ी दी जंदी कोन करिवो हे भगवान एबे जाली जोड़ी रखि दे सेति पई कोन कर तापर सेति पे मु कहू दिन डिमार्ट जीवा ना डिमार्ट जीवा हां जीवा कहि कि मेंचे सामान उठे पिला नै के आसिले मु कहनी सेति पे मु जानि छी जानी तमे जीव माने जा भी हेले 5000 रु कम करियो ना हां सेति पे कहू ना जिमी ना मगे देम टका 1500 2000 काम हे जाई था सब जिंस कहीं मगे था एते जिंस सही तो जागा पर गला माने अधिया जिंस आसीबो हां गला माने जागा पर को जा भेले तमे एटा दुईटा जिंस जगार पांचटा जिंस आनिबो हां निजे जूता आनन था जूता कोन मो सैंडल ता छेडिए मु न जाय ना न थांती मु आउ केतल देखि आनि थांती
କ'ଣ କରିବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ସାମାନ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି ତ ଜାଳିକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବେ ଏତିକି ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେପଟେ ସେଠି କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିବେ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ନେଇକି ଓ ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବେ ଏ ତେଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଦୁଇଟା ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର୍ ଆଣିନି ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଛିଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଟିକେ ତ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଏଇ ସାଥେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ବି ଯାଉନୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ରାସନ ପାଣି ଭରୁଛୁ ଏକାଥର ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଆମର ଭଲ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ରଖିବା ଯାଉଛୁ ସବୁ ରଖିଦେବା ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆକୁ ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଉଛୁ ରଖାରଖି ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ କ'ଣ ଖିଆପିଆ ହେବ ତାପରେ ରାତି ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଏତେ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆଉ ଚାରିଧାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିନି କାଲି ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିବ ହେଭି ରେନ୍ ତ ଅଛି ବଟ୍ ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କାଲିକି ଯଦି ଛୁଟି ମୋର ମିଳେ ବଟ୍ କାଲି ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନା ଏଥିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯୋଉଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇନି ସେ ଜିନିଷ ଓଉ କ'ଣ ଗାଁରେ ଖାଇନା ଗାଁରେ ଖାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ କେବେ ମିଳି ନାହିଁ ସେ ଓଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12-13 ବର୍ଷ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଇଛି ସେ ଓଉ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଓଉ ଦବା ଓଉ ଆଣିଲେ ଆମର ରାଇତା ହବ ଓଉ ଫଟେଇ କରିବୁ କେବେ ତ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇନି ସେଟା ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆମର ବା ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାଇପାରିନି ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଲି ହେଲେ ମୋ କାମ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ସମୟ ହେବ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି ଯଦି ସମୟ ହୁଏ କାଲି ଦେଖିବି ବଟ୍ ଇଏ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଯିବେ କାଲି ଯଦି ମୋର ଯଦି ଛୁଟି ରହେ ମୋର କିଛି ଅଲଗା ରିଗାର୍ଡିଂ କାମ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଆଣି ହେଉନି ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କିଛି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଅଛି ଆଜି ନମିତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ହେବାର ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ନମିତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମିତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋର ଆଇଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମୋର ଏବେ କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ଟା ଏବେ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ବି ଅଟିଯିବ ଏମିତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏ ମାସ ତମେ ନେଇ ଆସ ହେଲା ଆର ମାସ ଆଡ଼କୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ଯେବେ ଆଇଫୋନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେୟାର କରିବି ବଟ୍ ଏବେ ତ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିନି ବଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମନ ବନେଇ ସାରିଥିଲି ଯେମିତି ଥିଲା ଆଣିବି ବୋଲି ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ ନମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଛି ନେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ରାତିକି ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା ସତ୍କାର ଜୋରସେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ରୋଷେଇ କରି ଆଙ୍କୁ ଛକା ହେଇଗଲା ଇଏ ବିନା ଖେଳ ନ ଦେଖିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ନା ଆଉ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ସରିଯାଇଥିଲା ହଟସ୍ପଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଆଉ ଦେଖୁନଥିଲି ତ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯାଇ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଇଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖିବି ରୋଷେଇ କରିବି ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଖେଳ ଦେଖିକି ସୁଟିଂ କରି ଖେଳ ଦେଖିକି ରୋଷେଇ କରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ତମେ କେବେଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ହେଇଗଲ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ବି ଖେଳ ନିଶା ହେଇଯିବ ଏଇ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ବନେଇଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳ ଦେଖିଦେବୁ ତାର କ'ଣ
ନବ ଏବେ ଯିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତି ଆସି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆମେ ସାଢ଼େ 12ଟା ହେଲାଣି, 12:30 ହେଲାଣି। ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା 12:30 ବେଳେ ହେଇ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବରା ଫରା। ତ ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିହେଲା ନା, କାହିଁକିନା ସଞ୍ଜବେଳକୁ ବସି ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଅଛି, କାମ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ କାଲି କେମିତି ନେଇକି ଯିବି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍।